Hi, I'm Edlin, an ESL language instructor. Today I'm going to teach you the numbers in English. Numbers from 1 to 20. Li itil pou apprendre premier 20 numéros yo pa ke, paske ou pa suiv yon modèle régulier. 1 to 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 to 20. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tens, multiple 10 yo. Apre 20, numéro yo fini ak ti, epi yo suiv yon modèle. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Numbers from 21 to 99. Apre 20, ou forme numéro tankou 23, 47 ou soit 89, dizaine ap kombine ensemble ak yon tire. 23, 47, 89. Hundreds. Pou numéro tankou 100, 200 et la triye, nou di chif la epi nou ajoute 100. 100, 200, 500. Si gen unité apre centaine nan, nou di centaine nan, epi nou kontinye ak lot chif yo, jan nou abitye. 256. 1000. Soti 1000 ale pi lwen. 1000, 10,000, 100,000. Thousands yo suiv menm model ranje ya. Premièrement, the thousand part apre sa 100 epi finalman tens and units. 15,678. Avec estrikti sa, ou ka forme nepot numéro jiska 100,000 en anglais. Pratike kombine numéro yo pou ka abitye ak model yo. To see more useful content like this, check out the other resources we have for you. Thank you for learning with us. See you in the next lesson.